السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. اليوم إن شاء الله كومبوزيسيون دو لا 4 اني بريمير نيميرو 2. درت لكم الأولى وهذه الثانية. نقراو النص مع بعض، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. روحوا حلوا الموضوع ما تنساوش. نقراو لو تكست. Bonjour, je m'appelle Ayman, je suis le camarade de Yanis. J'habite le quartier Ben Nasser, normalement هذه تجي هنا, en face de l'école, à côté de la mosquée et pas loin de la poste. Dans mon quartier, il y a une supérette, un grand jardin, une salle de sport, un magasin de vêtements et un stade. Donc, on va voir les questions. Je choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. أيمن habite le quartier أميروش حسيبة بن بوعلي. نروح نحوس هنا في النص ونشوف وينها اللي صحيحة. ولا بالناصر. Je réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Yanis est le cousin de أيمن. نروح نشوف هنا. إلا صبته cousin ندير vrai ولا ما صبتهش ندير faux خطأ. Dans son quartier il y a une poste. نروح نشوف. إلا كاين la poste ندير vrai. أيمن habite le quartier أميروش. Le jardin est à côté de sa maison. نروح نشوف من النص نقارن مع جمل النص ونشوف. Je relève du texte un nom propre et un nom commun. Je relève du texte. نستخرج من النص un nom propre, un nom commun. Je mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. أيمن avoir un ami, il être en face du stade. Avoir ou être نصرفهم في البريزون. Je complète par et ou est. Et اللي هي تعربت و et le verbe être. Yanis et Amir sont des amis et Ayman est un voisin. هنا ندير et بصح وينها et est-ce que et ou la est. Je complète par wa ou ouin. Un champ, une est, un croissant, du f. Est-ce que ندير wa ou la wa? La production écrite à ton tour fait comme Ayman. Je dis Ayman et dit ou habite. قال لك دير كيما أيمن وقول وين تسكن. Où se situe ta maison? Ce qu'il y a dans ton quartier. وين جاية البيت تاعك واش كاين في الكارتي تاعك. دونك روحوا ماذا بكم تحلوا ورجعوا معايا تشوفوا التصحيح. Alors les réponses. هنايا أيمن راه يتكلم قال je suis le camarade de Yanis وإل habite le quartier Ben Nasser en face de l'école à côté. عطانا وين البيت تاعو موجود وقال واش كاين في لو كارتي تاعو. dans mon quartier il y a supérette etc. نروحوا نشوفوا. أيمن habite le quartier أميروش حسيبة بن بوعلي بن ناصر. Je m'appelle Ayman, je suis le camarade de Yassine, j'habite le quartier Ben Nasser. Donc je prends Ben Nasser. Je réponds par vrai ou faux. Yanis est le cousin de Ayman. هو قال je suis le camarade de Yanis. قال Yanis est le cousin de Ayman. هو أيمن قال je suis le camarade de Yanis. Donc Yanis est le camarade de Ayman. Donc faux. خطأ. Dans son quartier il y a une poste. نروح نشوف. هو قال en face de l'école يعني كاين مدرسة. À côté de la mosquée كاين مسجد. Pas loin de la poste. Donc كاين la poste في الكارتيه تاعو. Vrai. Ayman habite le quartier Amirouche. Non, Ayman habite le quartier Ben Nasser. Donc faux. خطأ. Le jardin est à côté de sa maison. نروح نشوف. قال لك en face de l'école à côté de la mosquée pas loin de la poste. À côté قال à côté de la mosquée ماشي à côté du jardin. قال كاين une supérette un grand jardin. قال بلي كاين un jardin بصح ما قالش بالتحديد وين جاي. اللي كاين à côté de sa maison c'est la mosquée. donc هنا faux. المسجد هو اللي كاين à côté. nom propre nom commun. nom propre قلنا هو الاسم الخاص يعني كل واحد عنده اسمه خاص به حيوان ولا شيء ولا إنسان. أنا عندي اسمي أم يقين هو nom propre وينكتب دائما ماجيسكول الحرف الأول. nom commun هو الاسم العام. alors je m'appelle Ayman. Ayman c'est un nom propre. Je suis le camarade de Yanis.
Yanis, c'est un nom propre. J'habite le quartier Benasser. هادو كاع c'est des noms propres. يبداو بالماجيسكول A majuscule Y majuscule B majuscule. واسم خاص بإنسان وبحي. D'accord? نروحو non commun. Non commun عندنا بزاف. عندنا par exemple le quartier. Le camarade. La mosquée. غادي نديرهم لكم هنايا. Donc, نديرو l'école, la mosquée, la poste, quartier درناها, une supérette, un jardin, une salle de sport, un magasin de vêtements et un stade. هادو كاع c'est des noms communs. أسماء عامة. l'école وين ما تروح سموها l'école. ماهوش اسم خاص بمكان. اسم خاص بمكان بصح ماشي غير في مكان واحد، في أي مكان تروح يقول لك l'école. D'accord? Donc اسم عام. Très bien. Ayman, avoir un ami. Avoir, عندي j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. أيمن هذا في راسي نقول أيمن ماهوش ضمير، نحوس على الضمير. شكون هو أيمن؟ هو il. Donc il نقلع avoir وندير il a. أيمن a. Il avec être. Je suis, tu es, il ou elle est. Voilà. هنا غادي ندير اي. هذه اي معناتها الربط زائد، وهذه اي سي لو فيرب اتر. يجي بعد السوجي اللي هو il و elle. دونك يانيس هو il، بصح يانيس اي امير. دونك راهم زوج هنايا، يانيس وامير سون دي زامي. اي وايمن est un voisin. نعاود هنا قال لك يانيس لو كان ندير اتر يانيس وندير او اس تي هادي تولي يانيس هو امير. لا، يانيس وامير اي امير سون دي زامي. وايمن اي باين نعرفه ان فوازان هو جار. ايمن ايت ان فوازان. تري بيان. لوا وان ان شون بوين اون ايتوال نجمه ان كرواسون du foin اللي هو التبن. دروك نروحو نشوفو la production écrite. Alors pour la production écrite قال لك présente ta maison et ton quartier. Donc je m'appelle أميرين. هنا تعطي الاسم تاعك. je m'appelle تعطي اسمك. j'habite le quartier وعطي الاسم تاع الحي. ma maison est en face de la mosquée. هي مقابل أمام المسجد. près de l'école قريبة من المدرسة. أعطيت الموقع تاع البيت تاعي. نزيد نقول dans mon quartier في الشارع تاعنا il y a aussi يوجد أيضا un jardin حديقة des magasins حوانيت et un stade ملعب. نعاود je m'appelle أميرين je m'appelle Nadir je m'appelle Ayman je m'appelle Yassine j'habite le quartier كيما تبغوا هنا تكتبوا. ma maison est en face de la mosquée. إلا عندكم en face de l'école تقول en face de l'école. هنا نتوما تختاروا، نتوما تعرفوا البيت تاعكم. près de l'école. dans mon quartier il y a aussi un jardin des magasins et un stade. Très bien, وصلنا la fin de la vidéo. إلا عجبتكم ما تنساوش لايكي بارطاجي et abonner. تبقاو على خير.